खुद पर तनकीद नहीं, खुद को मुआफ़ करना सीखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मैं बना रही थी नाश्ता और साथ साथ में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। जिस बहन भाई की नज़र से मेरी वीडियो गुजरे, मेरा टॉपिक गुजरे, जो भी कोई एक बात भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि खुद पर तनकीद नहीं, खुद को मुआफ़ करना सीखें। कभी खुद से पूछा है आखिर हम अपने साथ इतने सख्त क्यों हैं? हम दूसरों की छोटी सी गलती पर मुआफ़ कर देते हैं, मगर अपनी एक गलती पर खुद को दिनों, महीनों बल्कि सालों तक मलामत करते रहते हैं। हमारे अंदर एक रिग्रेट सा पैदा हो जाता है जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। बाज़ औक़ात इंसान से गलतियां हो जाती हैं और उसका नुकसान सिर्फ हमें खुद को होता है। एक तो हमारा वो नुकसान और दूसरा हम अपना ज़हनी नुकसान कर लेते हैं। हम दूसरों को समझाने में नरम लहजा इस्तेमाल करते हैं, मगर जब बात खुद की आती है तो अपने दिल से इतनी कड़वी बातें करते हैं जो शायद किसी दुश्मन ने भी कभी न की हों। तो हमेशा जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने आप को मुआफ़ करें, अपने आप को काम डाउन रखें, अपने आप को सुकून में रखें। ज़िंदगी हमें बार बार गिराती है, ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसका अंदाज़ है कि हमें कुछ नया सिखाने का, मगर हम हर बार गिरने पर खुद को कोसने लगते हैं। मैं नाकाम हूँ, मैं कभी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन सच तो ये है कि नाकामी नहीं, खुद पर जुल्म हमें तोड़ता है। खुद पर तनकीद छोड़ो, खुद से मेहरबानी करो, क्योंकि जब तुम खुद के दुश्मन बन जाते हो तो दुनिया की कोई मेहरबानी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। खुद को ये कहना भी सीखो कि मैंने कोशिश तो की, मैं गिरा, मगर मैं दोबारा उठूँगा। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें बस सच्चा होना है। अपने एहसासात के साथ, अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपनी कोशिश के साथ। हमेशा एक बात याद रखें कि खुद से मोहब्बत खुदगर्जी नहीं है, शिफा है। जब तुम खुद से मेहरबानी करते हो तो तुम्हारा दिल नरम होता है और नरम दिल ही ज़िंदगी के सख्त रास्ते आसान बनाता है। चीज़ों से आगे बढ़ने का राज ये है कि खुद को मुआफ़ करो। तुम इंसान हो और इंसान गलतियां करता है। जो गुज़र गया वो तुम्हें सिखाने आया था, सज़ा देने नहीं। नंबर 2, अपने एहसासात को कबूल करो। गुस्सा, दुख, उदासी सब फितरी हैं, इनसे भागो मत, इन्हें समझो। जब तुम समझते हो तो शिफा ज़रूर होती है। अपने ही अंदर अपना एक दोस्त तलाश करो, वो दोस्त जो तुम्हें हर बात पे अच्छा गाइड करे, वो दोस्त जो तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हो, वो दोस्त जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हें आसानी की तरफ ले जाए। जब तुम्हारा ज़हनी सुकून कहीं खो गया है तो वो दोस्त तुम्हें पुरसुकून कर दे। यकीन माने वो हमारा दोस्त हमारे अपने अंदर मौजूद होता है। अपने आप से बातें करो जो तुम अपने दोस्त से करते हो। अगर तुम अपने दोस्त को कभी ये नहीं कहोगे कि नाकाम हो, तो खुद को भी क्यों कहते हो। छोटी जीतों पर खुश होना सीखो। तुम्हारे कदम चाहे छोटे हों, मगर वो तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। और आगे बढ़ना एक छलांग से नहीं बंदा बढ़ सकता। हमेशा छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। ज़ीरो से शुरू करने वाला इंसान जब हार नहीं मानता तो वो एक दिन हीरो बन जाता है। जब तुम अपने आप से नरम हो जाओगे तो तुम देखोगे कि ज़िंदगी भी नरम होने लगेगी। लोग, हालात, फैसले सब थोड़े आसान लगने लगेंगे, क्योंकि जब दिल खुद से जंग नहीं करता तो दुनिया से लड़ना आसान हो जाता है। खुद पर तनकीद करना आसान है, मगर खुद से मोहब्बत करना हिम्मत मांगता है। और आप यकीन माने, जिस दिन आपने ये मेहरबानी सीख ली तो वो दिन तो नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को गले लगाना ज़रूरी है, अपने आप को मुआफ़ करना ज़रूरी है, अपने आप को पुरसुकून रखना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि माजी की चंद गलतियां हम अपने माइंड में बिठा के अपने आप को कोसते चले जाते हैं, अपने आप को परेशान करते चले जाते हैं। एक बात हमेशा अपने माइंड में बिठा लें कि जब टाइम गुज़र गया है, और जो टाइम गुज़र गया है हम उसे वापस भी नहीं ला सकते। जब हम उस टाइम को वापस नहीं ला सकते तो हम उस गलती को कैसे सेट कर सकते हैं। वो गलती थी, हो गई, अब नेक्स्ट का सोचें। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। और कहते हैं ना कि गलतियां इंसान को हमेशा सिखाने के लिए आती हैं। बिलीव यू मी कि इंसान को हमेशा गलतियां सिखाती हैं। जो इंसान गलतियों से सीखता है वो हमेशा हमेशा मजबूत रहता है और उसका ज़हनी सुकून बरकरार रहता है। जो इंसान पिछले माजी को सोच के या उन चीज़ों को सोच के जो उससे छिन गई हैं, जो उसके पास से चली गई हैं, जो उसने मतलब खुद से गवा दी हैं, तो वो जो है ना, अपने आप को कभी माफ़ कुछ लोग नहीं करते और अपने आप को ही डैमेज किए चले जाते हैं।
تو بعض اوقات میری بہنیں جو ہے نا ماضی میں ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ کھو گیا ہے، کچھ نقصان کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو اس نقصان کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں. جیسا کہ میں بھی تو پہلے ایسے ہی کرتی تھی نا کہ کوئی اگر مجھ سے نقصان ہو گیا نا ماضی میں تو وہ میں بس مجھے وہ نہیں بھولتا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے، میں مانتی ہوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں کہ آپ ان چیزوں کو بھولنا بھی چاہو تو نہیں بھول سکتے. جب لوگوں کے سامنے آپ جاتے ہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چلو بھولتی چلی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جب آپ جاتے ہیں اور وہی اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ریپیٹ کر رہا ہے، کوئی بات وہ ریپیٹ کر رہا ہے تو آپ کے مائنڈ میں وہی بات گھوم جاتی ہے، وہی بات آپ کو پھر ڈسٹرب رکھتی ہے. تو ماضی تھا، گزر گیا. ماضی جو ہے نا اس کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا ہتھیار بنائیں، ان غلطیوں سے سیکھیں، نہ کہ اپنے اوپر بیٹھ کے اپنے اندر ہی اندر کوڑتے جائیں، اپنے اوپر تنقید کرتے جائیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے جائیں، اپنا ذہنی سکون برباد کرتے جائیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، میں بھی اس بات کو مانتی ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے بس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہمیں زندگی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں. میں مانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر والا جو انسان ہے نا بعض اوقات ہمیں بار بار ملامت کر رہا ہوتا ہے، بار بار ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے، بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، وہ تم نے غلطی کر دی، وہ تم نے مسٹیک کر دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اندر کا جو ہمارا انسان ہے نا وہ ہمیں ضرور یہ چیزیں کرتا ہے، لیکن ہمیں خود کو خود سمجھانا بھی تو ہوتا ہے. ہمیشہ وہ انسان مضبوط ہوتا ہے، وہی انسان سٹرگل میں آگے بڑھتا ہے جو خود کو خود سمجھاتا ہے، جو خود کو خود اٹھاتا ہے، جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے. ویسے بھی آج کے دور میں کوئی کسی کے نہ تو آنسو پوچھتا ہے، نہ کسی کا کوئی ساتھ دیتا ہے. جس ٹائم پیریڈ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا، دس از ویری ٹف. یقین مانیں کہ لوگ نفس نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہے، ہر انسان کو اپنی چیزیں کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تو دوسروں کے آنسو وہ کیسے صاف کرے گا؟ دوسروں کے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہیں، سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں، کسی کو کسی کے چہرے پر پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہے. لیکن کیوں نہ ہم کسی کے محتاج ہوں کہ جی ہماری پریشانی ہے ہمارے چہرے پہ تو ہمیں پوچھا جائے یا ہمیں کہا جائے. کیوں؟ ہم اپنے اندر سے اپنی موٹیویشن خود بنیں، ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو خود جھنجھوڑیں کہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اپنے اوپر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ریئلٹی ہے کہ جو ہے نا چیزیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اتنی بڑی بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہیں انسان سے کہ وہ کبھی وہ خلا بھرتا ہی نہیں ہے. لیکن اب ہمیں یا تو اس خلا کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے یا اسے بھول کے بہت آگے بڑھ جانا چاہیے. دو ہی حل ہوتے ہیں انسان کو زندگی کو ریلیکس رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے. تو ہمیشہ تنقید جو ہے نا اپنی ذات پہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، لیکن اس کو سردردی مت بنائیں، اس کو ذہنی اذیت مت بنائیں. جب ذہنی اذیت بن جاتی ہے تو ہر انسان کا ہر باڈی پارٹ جو ہے نا وہ اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. ذہنی اذیت سے یقین مانیں کہ اتنا زیادہ ہمارے باڈی پارٹس ڈیمیج ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں اور آگے بڑھیں. ملتے ہیں کل والے ولاگ میں. اللہ حافظ.